নমস্কাৰ ৰাইজ, যিহেতু শাওনৰ মাহ তৃতীয়টো সোমবাৰ, তো আজি আমি যাই আছোঁ মন্দিৰলৈ। তো আজি পূজা উপলক্ষে আজি আমি ক'ত যাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক বলক আমাৰ লগত। এয়া আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। এতিয়া আমি যাই আছোঁ জালিঘাটালৈ, পাটাচাগুচিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিলোঁ। আমাৰ ড্ৰাইভাৰক চক হাঁহি আছে। বলক চাই থাকক কেনেকৈ যাওঁ আজি। গতিকে বতৰো ভাল, আকাশখন চাওক কি ধুনীয়া বতৰ। বলক ट्रेन जा चुका है। अभी हम लोग इसको क्रॉस करेंगे। अरे हटो, अरे भाई हटो। हाँ, क्रॉस कर दिया। चलो शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। क्रोध को, लोभ को, लोभ को मैं भस्म कर रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित কি কবি ফাইনেলি মন্দিৰটো দৰ্শন কৰিলোঁ দিয়ক। আৰু কিবাকে जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। माटी रे सिली मोटे ভাল খাই মহাদেৱে দুগু 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 দুবা এ ভাল খাই তুলা চনিতে তুপুলা ততা ধাৰি বলিয়া তিলুকৰ প্ৰতি শিৱ জয়নী
চনিতে টোপোলা জতা ধাৰি